ପୁରା ଜିତୁ ଏଇଟା ଆମେ ପିକନିକ୍ ଭୋଜି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ମନାଉଛୁ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଦେଖୁଛ ଏତେ କଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମକେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ ନା କା ମହିମା ଗୋସାଇଁ କାଟିକି ଧରଛି ତମର ବୁଆ আজি କାଣା କାଣା ହବା ପିକନିକ୍ ଆମର ହବା ମଟନ୍ ଲେగ్ ପିସ୍ ରକ୍ତି ଭଜା ଆହୁରି ଆମର ଚିକେନ୍ ଅଛେ ପକୋଡ଼ା ହେବା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ତାପରେ ଗଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ଇଟା ହେବା କାଣା ହେବା ବାବୁ କଷା ଚିକେନ୍ କଷା ତା ପାଇଁକେ ଚାରା ବୋତଲ ମସଲା ଅଛି ପାପଡ଼ି ମସଲା দেখি পারথিবে এটা আমার পিকনিক সামান মানে আর সবু কাঠ ভাঙবাকে যাইছন আমার দা এটা গছ উতরুছন না কেতে কাঠ ভাঙলো দাদা কেতে কাঠ ভাঙলো বর্তমান আমার কালিকে কাঠ ভাঙছেন আমার জিতু ভাই না রাজু অন্দন বসছে অন্দন গাছের সামান করে দেখা দেখো 3 কিলো 3 কিলোটা অতি পোটা প্যাকেট গানো কিছু গলা পরে দেখবে তারপরে গলা মটন টিকা আসছে চিকেন আসছে মাল মশলা এর কি রসুন নেই হে বাবু দিন সামান দরকার আরে সামান দরকার তুমি কোট রসুন না নেই সে আরে ইচ্ছা সবাইকে করে দিব নেই হে নাই হে মতে কই চাই হেতি গার্লিক পেস্ট দুইটা আনব বলি চাইছে আর কি রে দেখে আমার কেটি বান যাও ভাইনি কে দাদা আমার এটা কানা কাম চলছে চুলা মোড়াবা লাগি চালিছে মাটি কুদান বাণী গেছেন দেখা বাণীকে পচরা বাণী দিকে খাড়া করে এই লোক কানা কাজ তো এতকি জলদি আলো যে আমার পাকে এন্তা লেসুন চাপা লাগি তুমি খোলা খোলা দি জল জল তুই জলদি করে আমার দেখুছি যে কেমন ঠান্ডা পাকা পোকাই তো ভিড় হে দা খুলমু কি রে এটা মশলা খোলা যাচ্ছে রসুন খুলুছনি ওটা দেবকে গণেশ কে আর এটা মাংস কাটছে না দাদা 40 টাকা নি এটা আমার দাদা মাংস কাটা চলছে ছোট ছোট পিস সাথে তো এদের সারা এইটা আসছে না কেন হে তো মহাপুরুষ কাটা নাহলে হ্যাঁ কাটা এই চিলি পাউডার মুই বাঙালি এরে মূর্খ শিখিছিও মুই ডাকতে আচ্ছা শুন ই হলদি করে বাহা করে হলো 20 টাকা আমার চুলারে যে জ্বালাবা স্টার্ট করে দিলাম আমার দাদা ওই এটা বাবু রুচি করবে সে গুজগুজাবা কি পতলু সব বলে না আমি জিবি না বলবা সে আসলে শুনিয়ে বেরে সব দেখি স্টার্ট করা এই নলা নিয়ে আনি বসরে বসরে মারা নেই দিনা আমার দাদা মাংস কাটি সারবা না আজি গোটে 500 দেলা হো ফুল হ্যাঁ আজি গোটে 500 ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଯେ ଜଲେବାକା ଯେତେ କଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲି କରାଯାଉଛି ସାଇଟ୍ ଏ କାଣା ଫାଲ ବନାବ মুই পঠে দেন কি দিত ওই ତମ ବି ଗୋଟେ ଦିନ କରବ মানে গাড়া এই ପାଣି ଗରମ କରାଯାଉଛି ନା টুটবো বসে ଜେଲି ବି ଗଲା পায় পায় না আড়া বাবু আজি দিলে কম তো ওন্ডা ফসল কম পকা নুন দে নুন ফাস্ট করবি আর ঢাকাবে না ফার্স্ট গুলো অনলা জোতা নাই পকড়ে হচ্ছে এটা এখানে দেখে দিই মাল মশলা মিশা যাଉଛି ଟିକେ এটা ঠিক আমার পকোড়া হচ্ছে স্পেশাল পকোড়া খাইবে আসবে এতি বানা কোন প্রবলেম দিই তো হবে না আগে বানাতে না আগে দিতে নুন দি দিও এটা আমার জাপান রাইস বেশি নেই নি দিও কম দিও মুই তো দুই চাই বাকি ಇದು কোনা গ্যাস লা হেবড় দেখি যা পানি দাও পড়ব কি হ্যাঁ পানি দাও পড়ব না চলছে প্রথম টেস্ট করবে আমার মান্যবর আমার চিফ গেস্ট শ্রীযুক্ত নবীন পটনায়কের সামনাতি জিতেন্দ্র নিয়াল কি কোন ফ্লাওয়ারটি দমগে
कॉर्नफ्लावर कैसे ए बाबा देखा रे ଏଠି କାଣ କରୁ ହଁ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖେ ଏଠି ଟିକେ ଏଟା କାଣ ହେଇଛି ଚାଲିଛି ମଟନ 3 କିଲୋ ଏଇଟା ଏ ଗରମ ପାଣି ରୁକା କା ଗରମ ପାଣି ଦିଅ ଏଇଠି ଗରମ ପାଣି ଦିଅ ନେଇ ଦେ ପାଣି ନି ଦିଅ ତୁ କରି ଦଉଛ ହେ ତୋ ଶାଗ ରାନ୍ଧୁ ଯା हाटी पोसी है बना ती हाथ दे ଏ କଟା ମରିଚ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ କରି ପକାବ चप दे ରାଗ ଦରକାର आगे गोटे अध्याय पका ओए तो गोटे सफा कराई ना से कर दी ना कर ना नहीं से ओना सब देबी का होय ओंडा सब देबो नहीं क्या करबो पत्ता ओना पड़ी गला हमर देसी स्टाइल रो पिकनिक एतके तो रोबा ना अरे राबा ना राम दी देगा राम दी स्पेशल है जी स्पेशल ते कोई दे स्पेशल बोल आगे केनो काम करथिले मुंबई रे देखले रेस्टोरेंट ना का टुकड़ा दुकान पर आके पकाम त फर्स्ट टिक्के खणे दे पानी हिल तो जे पानी हवा जीस ना रे कॉर्नफ्लावर आरो हेची समाप्त हवार ऊपर जाउछे ए छानो न এটা তো ওতে তা ভিডিও হরা দিন তুই हां কিছু তো কইবার নাই না রে খালি মোবাইল দেখো যে না রে ভোকুয়া বর্তমান আমার পকড়া চালিয়ে বল বর্তমান পকড়া ঝপচন পচন কইবু বলে শোনা বাঘ মারে এটা দেমু দাগ এটা দেখ नहीं हमार কি জানতা পাউডার এটা ঠিক আমি সফা করছু আর ওইটা আনিছু আমি গোটে 3.5 কিলো খন্ডে না কা এটা হবা ভজা হবা আর কানা ঝোল হবা ঝোল ভজা হবা সেটা আমার পকড়া চালিছে সেটা আমার ভাত চালিছে সে বাবু মনে কাম করছন সে মানে এতে পেঁয়াজ কাটছন মাল মশলা সব আছে मन कीटा पकोड़ा बनेवा बनोछ जे केनता खुशी लागुछ टी कह বেশি খুশি লাগুছে ফার্স্ট টাইম প্রথম সর্বে হইছে জীবনে ফার্স্ট টাইম এটা জীবনে নিকালা জীবনে টোটালি নি দেখলাম খাওয়া কথা দূরত নাই পকড়া বলি জানিছি काट कोड़ा दियो रे दारू ले आओ और थोड़ा तमे हमर दादा के नहीं जानो बॉम्बे ते आगे काम करथिले होटल ती अरे हमर दादा तो कोलकाता दिल्ली कोलकाता सब जाती काम करी चल करबिका रेस्टोरेंट वीडियो कैमरामैन केता लागछ रे कोन लागछ के जे कोन करे देखो नून नून वाला नहीं आरे मैं तो कहत हमर भात रेडी गला ना किछि समय पर हाथ हे जीवो पूरा दुगुर खाइन देख रे नहीं हमर तब यानी ये देख सीजर नहीं था और टिके समय रे हे हाथ ट्रायल करलो हमें तापर हेबो मटन पछे तापर दाली टिके हेबो हेती ऊपर आछे ताके ना 40 कारीगर बने ई जन अच्छे नली ने से का गया नली के शूट 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 खींचबो ना हट किनारे बा यारा चुरे लेला मोर झुरा सारा रख दे हां चुरे लेला मोर झुरा तते खाए नहीं देखले लड़ो गेलो नहीं करे बौरा बौरा जीप कोण भी दिसा रे ये का काडी चाल केचा को इतु कुडा दिसी ना हां इतु कुडा सिंग हो तोरा दिना भाइयो के दे तो शादी दे दिला के दादू नहीं दे तीन नहीं है भाई बड़ा और बड़ा फेमस ना है नहीं से खाली करे पागल इकडे वर कारगारी बनाइटा आंधी लागू जा गया जनता नहीं कहो ना जी रुपये दोरो दोरो मित्रुचे
ପାତିନ ପଟା ଦେବାଟା ସରବାନେ ଟିକେ ସମୟ ଗଲେ ଡାନ୍ସର ମାନେ ଟିକେ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ ପକୋଡ଼ା ରେଡି ହବା ନା ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ରୁଦ୍ର ସୁନାନୀ ତମ ନାଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ହଉଛେ ସିଲୁଲୁ ଆରାଟା ଝିଲୁଲୁ ଟି ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ ଫାଟା ଯାଉଛି 2 ଲୋକଟା କ୍ୟାମରାମ୍ୟାନ ଦୀପକ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଉଛି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଚୁଡ଼ି ଯିବୁ କି ରେ ହଁ ତ କେଣ ଯିବୁ ଚାବି ଘର ଅଛି କି नहीं बोलছে তুই গাড়ি আনছে লুড়ুয়া ঘরে হই ঠিক আছে যাউছন আর মাল মশলা কাই তেল এটা জোড়া তেল এটা না খেতে এটা হেমাল মশলা আনু পকা না ডবা আগে ই লোকা না আড়া আই বড়া এর ভিতরে ডবা টিভি নিতে দে দেখরে জিতু ଏବେ ଆମର ହଳଦୀ ମିଶା ହଉଛି দিও দানু ଘରେ ବୁଆ ପଡ ଦେବୁ ଦିଅ ତାନୁ ଆମର ଗୁଣ ଦେ ହେତି ରଖୁଛି ଛି ଘର କେ ନେଇ ନେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଛି ମରିଚି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ କାଁ ହରବ ରହୁଛୁ ଏ କଟା মুরচান ବୁଆ ହୋ ତମେ ଜାନା କହି ଦେଲ ଯେ ମୁଇଁ ସେ ଡରି ଯାଉଛେ ଦେ ଏ ଅଧା କେଡ଼େ ଘର ଯିତୁ ଦେখ হচ্ছে ওলা আছে ওলা রসুন কে অছু তো দে জল দে তেল ডাল লোক নিগা ডালিছে দে অছু তো তার রসুন তেল नहीं है ମିକ୍ସ କରାଯାଉଛି মিক্স করা দিয়েছে আরে মেন জিনিস ছাড়ি ন লুণ 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 দেলা পড়তে বুঝতে হ্যাঁ काय নুন আলাদা এটা খাঁদা শিবা ও রাগ না এই তো এই কথা মত যাবে কেন এটা রাগ ইও কে কে এটা তুমি কম রাখ নাই নাই গোটে গোটে দিন এটা গোটে দিন হাজি চিকেন পড়া গোটে গোটে চিকেন পড়বা গোটে দিও কাটা সরতে কুকুরা হইতা বস ক্লিয়ার শুধু না এ এ দেখুন দে বেশি দে থ ডালি নি হ্যাঁ 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 বর্তমান আমার নমক পড়ি সারছি কটা মুরচান তেল দেলো আজ্ঞা তেল টিকে পকো সবু দিও দেখে বুয়াই নেই রান জামলা তো পুছি বসে এটাকে দেখা কে আউট রে नहीं हमारा 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 क्या हमारा या तो कुटी जाला ना हमारा हाँ, हाँ। नहीं बेसी दे না ठीक है नहीं भगवान बेसी बात এটা বেশি क्या বাসা क्या करबो রাঙাড়া বাসা দেবে দেখবো দেখবো তুমি সৎ কে লাগবে অধিক খাবাই চিকেন লাগি যাও অধিক খাবা তোমার কালকে বুঝতে পারবো না दीपक खाएगा वर्तमान प्याज पड़ला प्याज कहां से करबो एक की ऐसी ये कंदाल बना बता की दे प्याज मैं खाई चिकन आई चिकन लगी तो हाथ मार ला रहे हो बोला रहा রোস্টিং চিকেন আটি দে রাখটি করব খা দে करो কথা মর দে কথা মর রা গাড়ি मजबूर वीडियो कौन की লাল পাজরি চিকেন হ্যাঁ লাল পাজরি চিকেন तो बेड़े के दुल तो चिपता ना বর্তমান চিপিবি একা সব एंटी चिपो ना रे হ্যাঁ জলগা হোক কাই কাটা পাছর লাগি রে লেম্বু টিকে চিপি দে মুখে মারা হ্যাঁ ए ओदाले হ্যাঁ হ্যাঁ মুখে দিয়ে দিব গুড় সপা
নে কেটি না থান জিনিস আমার দেখো পানি একদম করে বসে সারছে বড় বড়কে খুঁজছে লাভ আছে লগা বজি দিনে এটা লাভ আছে এটা লাভ আছে কত লাভ আছে জানো হ্যাঁ লাগে এটা আছে নতুন আলা চিকেন কা হ্যাঁ ले पानी का हरा আমার এটা দাদা এটা কাଣା কুটিছ কাଣା কুটিছ ভাই না এটা আমার আউথরে চিকেন কষা বনা হবা যে তার লাগি বলি কিনা আমি টিকে এটা কানা কইছন কি ওদা রসুন রসুন ଆଉ ଟମାଟ ଦୁଇଟାକେ ବି ପକା ହେବା ଟମାଟ ନୂଆ ମେଥଡ଼ରେ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଛାନା ଯାଉଛି ସରିଗଲା କାଁ ସେ କରବୁ ରେ ବାବୁ ପିଆ ना तो कोन कहू ପିଆଜ ଭଜା ଯାଉଛି चल देख 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 सुन लो दादा चिकन नहीं खिंद रही है ना कड़ाई में कोई झोल लगा नहीं हेदर नहीं जानता करमो ना कोई यार काटी दी गई मोटा उठा ना बोल यार शांत उठ फिर पड़े आले कोड़ी ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ସବୁ ପୁରା चिकन तो डरे नहीं ना नहीं झोल मुझे कहते मोर संता कर ले का हवा कंप्लीट मिशन कंप्लीट ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ଲଡ଼ ମାଟି ए शिवा এটা চিকেন को दे दे ବ୍ଲଡ଼ नहीं है बार दे ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ कड़ा कान है कड़ा झोल कर दे हां दियो कर दे दियो पूरे आम खेम होय दियो गोल फुल कर दियो स्पाइसी ना रे बाबू इटा भी राजू हैं खावा ना रे गोल कर काट दियो हे बढ़ जा पूरे आम बाबा हां काई नहीं है ठीक है बने ले ठीक है काटी गई नहीं ठीक है ना हवा ए और बात ओ हां कार ओंडा के छीदला के के छीदला टामरू थिला हेरी तो कोल कोल ना करे उल्ला उल्ली के बाकी हैं हे मीट मसाला चिकन मसाला रे देखे दे तो ठाकुर टाउन ना हे जोड़ी जी ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲ କି ଗୋଟେ କଲର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ ନା गाजू थिला ହଁ ତ ଭଲ ଲାଗେ हैं ରେଡ଼ି एंटी को दिवाला दी पर आलू के पाके ପିଓର ଦେଶୀ मीठा माने ରକ୍ତି ଭଜା ईटा मुठिया उठ के देसी रसा এটা তো মোর मोर को बोल देखो तो ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର एकी दू थिला ରକ୍ତି ଭଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ନଅ ବର୍ଷ ରକ୍ତି ଭଜା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା କି ନାହିଁ ଦେଖବା ଭଲ ଲାଗଲେ ମୁଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଆଉ ଖରାପ ଲାଗଲେ ଦୀପକ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କ୍ରିଏଟ୍ ଅଛି ଖୁଣ୍ଟି ପାଲିବ सिपा है ना पूरा କେନ୍ତା ଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି का करछे ବସିଲେ ତ ଭଲ ନାହିଁ पोड़पोड़ी हो एटा हला ना तो ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ नहीं आटे के तो हां हुआ हां ତାକୁ ଯୋଉ ସାନ୍ ସାନ୍ ଡାଉନ୍ ଖାଉଛନ୍ ହଁ ବୋଲ ଯୋଗା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି তোকে और बोलो चिना ଖସି ଯୋଉ ଭାଇ एक मिनट ଏଲୁ ମଡେ ଏ ବାଟ ଟିକେ କରିଦେଲେ କେନ୍ତା ହେଇଛି ବୋ ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା ପୁରା ଖାଲି ବି ଖାଇଲା ପରେ ନା ହଁ
ଏ ଚୁଚାମ ଟିକେ ଦେଖେ କେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜଣା ତ ଖୁବ ଲାଗୁଛି इधर वाला इधर नहीं है ना नहीं ना तेल खाली ही नहीं था तेल तो बेसी गला ये मसला अधिक जानी है ना अरे मन के साड़ी नहीं दियो नंदू है तो तारा एना लोके देबो ना हो दाना लोग दे जा वो भी दिखा से मको दिखा हे दूर रो मार भी आसो भलिया भलिया आरती को पकड़ दे तो मारे से भल से करू गुड फट ना କହିଲେ ଟିକେ ସୁନା ହେବା मतलब साग बढ़िया लागु छै मतलब का करबू साग इटा नहीं ना राजू सुनू जुए करवा मैन ए देख एंती हिजू छी नहीं हल्ला सिजला ना का बोलो से घरे ट्राई करवा डायलॉग ठीक मार रेसिपी ठीक ट्राई कर ये रेसिपी बनावे घरे घरे बनावे ए पेडिया पे तो हेवी टेस्ट कार चल पिंजे से पागल हिजो पूरा जान छै हला यदि कार घर रे रोसे करबार छै बोले मोके डाकबो मोर मोबाइल नंबर हला 6143 आई लव यू 143 आई लव यू हला ए नंबर रे कॉल करबे मैं आपन के जेकिना रोसे कर देबी जहां भी सुविधा আছে सब सुविधा कर दी हला अरे आपन मेसेज जदी करबार छै बोले आई हेट यू ए खाली बारो केट बार बार खाली एगला हमर रेसिपीटा एगो खाइमा देखो आज लोग आमा वो सब मजा आसीबा एटा हमर बाबू हमर हेल्पर एटा से भी शिखले ना 7-8 वर्ष होला ना हां हां 15 वर्ष अनि मोर हेल्पर नै छै मोर गुरु सपोर्ट भई धनिया पत्ता आइटम धनिया पत्र पागल ही बरे सजनी ए सजनी आइबू खाई आइबू के ने काटा काटा बिजु कंता दिस रे हैं बाहटा दे पार्लर वर्तमान बात आसो देखा देबी बिजु भात हां এটা আমার কই দিও আমি তো আরো কোসাটা হি সাইছে कितने मग खाली मगी को खाइबे हैं पूरा एक नंबर कोसा गाव बोल बस चल हाड बस केनता लागु टिके टेस्ट कर देखू ए बाबू मुई कोरा जय देख रजय देख रे हां ठीक আছে নি তোমার আছে हां 3-5টা কলি লাগা हां उन तो लाओ नहीं तो अरे शिवा चल सक दे अरे दे हां फोन दे सुना तोर मुड़ी के हटा नहीं कर रे बुआ कैमरामैन केनता लागु छे सुना हो हमरो कारा क्वेश्चन की टमाटी के फोन धरि तुम फोन करते खाई करे हला कैमरामैन फोकस करो साइलेंट करके रखो फोन को फोन कर देना हला पेट दे ये देखा हवा रे अधिक होची कितना भात काढून आला मैं होय छो छो अडर की छो हां अब जितेंद्र केनता लागु छे अंतिका नंदू के दे दिया ना नंदू के नहीं देबा नंदू एक ले एक फोन रखो दे सब बार नंदू हां दे कोन हां हां दे लोके हवा ना नंदू हैं नहीं का हां केनता छुआ ना एक नंबर है हां एक नंबर अंतिका न्या गुड बाइट गुड बाइट आउ टिके पकड़ा पकड़ा दोनों खिला ना एक नंबर है कोसा बुली करा देसी यार वाला लोग तो कम नहीं सब एक ए बा मानता नहीं खरी बोल पे की ओरे फोन ग्रेवी टिके ग्रेवी देओ पाटे टिके दमा आला पर लागते पाटे टिके ग्रेवी टिके दमा खाबो गुड बाइट दमा এটা পুরা ये चिरुता है मन मुंडा ले कि नहीं बिजू नहीं से डमू मामू और भी मामू लाउ ले लका পকড়া কেনতা আছে नहीं से
डमू मांगमार भी मामूल एक नंबर আছে না इधर कारण होता ई era जुड़ीदार बापा मत धुतिला ई बैगन मांगू गले बैगन मांगू मत दिला